बहुत रास्ता रही बहुत समय बाकी रही अनेक किसी करने रही किंतु से सब आज पछरे पड़ जाइए कारण ह्यूमान सागर आम गहन नहांती किंतु मानस एक कहुई पारे हूँ तो जड़े व्यक्तिर मृत्यु हो पारे किंतु जड़े कलाकार केबे मृत्यु हुए ना। समस्त नमस्कार ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी माने आपण मान प्रत्येक को आउ गोटे वीडियो को मुझे स्वागत करुँची। आज वीडियो आम किसी ख्रीष्टियान विरोधी मानकर धुलई करवा ए वीडियो माध्यम सेमान को एमिति जवाब मिलिबो आजिर वीडियो से माने स्वप्न सुधा भावी नथिबे। तेबे आजिर वीडियो आम किसी ख्रीष्टियान विरोधी मानकु ख्रीष्टियान विरोधी जार जवान को जवाब दबा जो मानकर हजार बापा आ एमान को जना नहीं एमानकर माँ किए एमान को जना नहीं एमाने पुणी आसी ख्रीष्टियानिटी को एक्सपोज करेंगे निजर बापा प्रकृतर बापा किए जना नहीं हजार बापा एमाने आसी ख्रीष्टियानिटी को एक्सपोज करेंगे विशेष करके यही अल्प दिन हम दिने दि दिन पूर्व कथा बेसी दिन भी नुहे आमर प्रिय सिंगर गायक ह्यूमान सागर भाई ए दुनिया आउ नहांती। जेतबे से जगत रे थिले अनेक ख्रीष्टियान गीत से गाई आउ अनेक ख्रीष्टियान गीत गाई आउ से जने ख्रीष्टियान लोक मध्य किंतु प्रिय बंधुगण तांकर मृत्यु परे किसी विरोधी मान असंती धर्मर आड़े माने धर्म को आधार करिकी से माने ह्यूमान सागर को परिवार को तांकर माँ को तांकर परिवार लोक को ह्यूमान सागर को माने एमिति तात्सल्य करुचंती से विषय को लेकिन आमे माने निश्चित भाव में जवाब दबा। तबे प्रिय बंधुगण आउ गोटे कथा मैं कही रखुच्छी सबुठु बड़ माने जोड़ा कह जाए सबुठु बड़ जारज तपी मिश्र को आमे केमती भूली जावा आ तांको पाई स्पेशल वीडियो आसूची आगामी दिन मानकरे आपण ए चैनल को सब्सक्राइब कर रखि थांतु। तबे किए कहूची जगन्नाथଙ୍କ गीत न गाई परिवारु ह्यूमान सागर बरीगले किए कहूची से तांकर पूर्व कला कर्मर फल से भोगिले एमिति अनेक प्रकार बचसा करुचंती। मु समान को गुटे विषय कहे चाहिए तुमानकर आउ किसी काम धंदा नहीं बोधे तुमानकर आउ किसी काम धंदा नहीं आ तुम कौन करुच यही बचसा सब करुच एमान पूरा अनेक थे कौटी कौ ख्रीष्टियानिटी के भूल करदेव आमे कौन कर जवाब देबू एमान आउ किसी काम नहीं। और अभी तो रुको आओ ह्यूमान सागर को जगन्नाथ कुआड़े हत्या कले जदि ह्यूमान सागर को जगन्नाथ हत्या कले तबे पिंटू नंद को किए हत्या कला से तो थिले बहुत बड़ जगन्नाथ भक्त। बात तो सही है। विजय महांती को किए हत्या कला से भी थिले जगन्नाथ भक्त। मीन केतन उत्तम महांती एमान को किए हत्या कला अनेक विरोधी माने कहते जीशु कहीं ह्यूमान सागर को बचैले ना सेम प्रश्न मुझे करने चाहे जदि तुम भगवान माने जगन्नाथ एत शक्ति अच्छी तेबे से जगन्नाथ पिंटू नंद को कहीं बचैले ना से तो हिंदू थिले जगन्नाथ भक्त थिले तुमर जगन्नाथ विजय महांती को कहीं बचैले ना बात तो सही है। बचे पारे ना कहीं तुमे तो कौच जगन्नाथ जगतर नाथ सबुठु माने बलवान बा शक्तिशाली माने सर्वशक्तिमान तुम्हें कौच जगन्नाथ से बचे पारे नहीं कहीं उत्तम महादेव कहीं बचे पारे नहीं हई रे मूर्ख दल कहीं बचैले ना कौन टिके आते आचार्य किशोर चंद्र दिगाल मृत्युवरण करते सही समय भी अनेक ख्रीष्टियान विरोधी माने मत एमिति उल्टा सीधा प्रश्न सब करते मु भी से भलरे जवाब देइछि आउ एमिति विरोधी मान को एमिति जवाब देवा दरकार कारण एमाने जानिकी एमाने एमि सब चैलेंज करते आम सहित
ଆଉ ଡିବେଟ୍କୁ ଆସିଲେ ତ ଏମାନଙ୍କର ଫାଟିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଥିବା ତପି ମିଶ୍ର ପରି କିଛି ଜାରଜମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପରିହାସ କରି କହନ୍ତି ତୁମ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତୁମ ଯୀଶୁ କାହିଁକି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଗାଲଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଜାରଜମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇବେଲ ଭିତରେ ଜବାବ ଦେବା। ଉପଦେଶକ 3 ପର୍ବ 1 ଏବଂ 2 ଏଠି ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ସବୁ ବିଷୟର କାଳ ଅଛି ଓ ଆକାଶ ତଳେ ସବୁ ମନୋରଥର ସମୟ ଅଛି, ଜନ୍ମିବାର ସମୟ ଓ ମରିବାର ସମୟ, ରୋପିବାର ସମୟ, ଯାହା ରୋପିତ ହେଲା ତାହା ଉପାଡ଼ିବାର ସମୟ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ମରିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି। କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 30 ବର୍ଷ, କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 70 ବର୍ଷ, କାହାକୁ 80 ବର୍ଷ, କିଏ ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ ବି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟ, ସେ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇବ 14 ପର୍ବର 5 ପଦ ଏଠାରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ତାହାର ଦିନ ସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣିତ, ତାହାର ମାସ ସଂଖ୍ୟା ତୁମ୍ଭଠାରେ ଅଛି ଓ ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ସୀମା ନିରୂପଣ କରିଅଛ, ଏଣୁ ସେ ତାହା ଲଙ୍ଘନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। କିଏ କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବ, କିଏ କେତେବେଳେ ମରିବ, ସବୁକିଛି ତାହାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ତେଣୁ କେହି ତାହା ଲଙ୍ଘନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ବି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ନିଜର ଆୟୁକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 2 ପର୍ବର 6 ପଦ ଏଠି ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାନ୍ତି ଓ ସଜୀବ କରନ୍ତି, ସେ ପାତାଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣନ୍ତି ଓ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି। ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାନ୍ତି, ସେ ସଜୀବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଓ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 32:39 ଏଠାରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ଏବେ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ହିଁ ସେ ଅଟୁ, ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଆଉ କୌଣସି ଦେବତା ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ବଧ କରୁ ଓ ଆମ୍ଭେ ଜୀବନ ଦାନ କରୁ, ଆମ୍ଭେ କ୍ଷତ କରିଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭେ ସୁସ୍ଥ କରୁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ଯେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ ଏପରି କେହି ନାହିଁ। ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବଧ କରନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ସଜୀବ କରନ୍ତି। ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ ମରଣ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ, କେହି ତାହା ବଦଳାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଉପଦେଶକ 12 ପର୍ବର 7 ପଦ ଏଠାରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଧୂଳି ପୂର୍ବ ପରି ମୃତ୍ତିକାରେ ଲୀନ ହେବ, ଆଉ ଆତ୍ମାଦାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆତ୍ମା ଫେରିଯିବ। ଏ ଧୂଳି, ଆମ ଶରୀର ହେଉଛି ଧୂଳି, ଇଏ ଧୂଳିରେ ଲୀନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଦାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଆତ୍ମା ଫେରିଯିବ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।